nga, mag-picture ka na muna. Bilisan mo na. Guys, welcome to... Mambili kayo ng bracelet, Rosary man. Hi, hello. Welcome to Baguio. Hi, ang ulo. Yo! Welcome to Baguio! I heard of souvenirs and bits from the town. And so Welcome to Baguio Cathedral with the gang. What's your step? Wow, laban. Nak! Laban! Laban, laban lang. Hanggang dulo. 1,000 steps. Naka 100 steps pa lang nga tayo. Oh, laban? Laban? Guys, nakakalahati na kami. Oh. Laban lang, laban. Gora lang kayo. Welcome to Grotto. Nak, laban. Malapit na. Grotto. It's downstairs. Yeah. Guys, welcome to Mirador. Go guys! Go guys! Siya ang sama ko. Welcome to Mirador. Ayan, sige, Gora. Oo. Ginusto nyo yan eh. Oh. Para lang tala. Sige, Gora. Yes. Look at the view, guys. Look at the view. Oh. Grabe. Laki. Model ako. Ganda oh. Wow. Amazing. Charan! Amazing.
Kineme. Puro video mo. Welcome to! Ano nga ito? Hindi ko alam. Mirador. Kineme, Kineme. Maganda. Talagang nature trip tayo ngayon. Baguio. Kineme, Kineme. Mama, napaka-stiff. Oo, mas maganda ka. Mama, kaway-kaway. Bamboo. Gora. Nature trip ang lola. Katakot. Ang ganda. Puro bamboo. Oh. Bamboo Kineme. Ang ganda ng datingan. Oh. Please get your order needed. Thank you. Thank you. Welcome to the mansion. The mansion. So yun nga guys, for booking, sobrang busy ng The Mansion. Oh, itong real situation. Point of view. The Mansion! Mama, ano na? Chika pa rin kay Kuya? Laban! Okay guys. Ayan. Per booking daw para makapasok sa palace. So dito lang kami sa labas. Cheers. Wakwak tayo ang The Mansion. Tapos tayo sa kabayo-kabayo daw. Nakalimutan ko na tawag doon. House of Representatives. Saan banda? Quezon, saya. Oh. Oh, nakakatuwa naman. Oh, ang ingay nila. Oh, saya. Oh, ganyan. Okay guys, welcome to my vlog. Ay, hello vlog. Welcome to my guys. Okay guys, welcome to Mines View Park, Baguio City. Oh no, lobat. Yes, wala. Oh. Ang mga kabayong pink. Oh, di ba? Ayan, oh. Gusto niyo yan eh. Oh. Oh. Tara. Ano pala yun? Ay, papasilip ako sa'yo. Oo. Okay. Hindi ko yung salita. Oh. Hawakan mo si Doktora. Oh, bye for now. Guys. Bye. Gusto niyan eh. Bye. Good Shepherd. Ayan. Ilikha. Oh, teka lang nak. Oh. Pasok na nak. Ang hirapan natin. Welcome to Flower Shop. Lahat pala parang kuweba. Ganon. Ano ka na real situation na? SM Baguio! Yo guys! Ah, hindi maingay! Ay ko? Belgium, saan naman si Kuya? Oo, Belgium. Ah! Ay, naglo-loading.
Dahay na. Puro naman linya ng kuryente. Happy? Pizza pa. Ha? Ayun. Ay, hanggang saan ang ano niyan? Ganda lang. Ubog pa. Wala nang kuryente. Welcome to Strawberry Farm. Hi, gaganda. Dito ba o doon sa kabila? Dito doon malaki na. Ano ba malaki? Ay, booking mo, Blue. Ay, ano ba yan? Doon tayo. Ah? Ayan na, oh. Layo, no? Party. Ah, natakpan. Yan. Oh. Ayan nga, oh. Oh, Bollywood. Oh, I love orchids, no? Yes! Welcome to first... Hi. Saan banda? So yun guys, andito kami sa labas ng La Trinidad Strawberry Farm. So ayun na nga, ang malaking strawberry. Nasa aking likuran ang strawberry farm. Hello, telephone. Kasi, oh, hindi ka magpipiking, ganun din yun. Oh. Ayan, dagdag lang sa story. La Trinidad, Benguet. Ayun! Ayun ang view, oh. Valley view. Alright. Tanghuro. Tanghuro. Oh, tapos ice cream. Strawberry ice cream. Oh, ano mama? Ganda. Oh, ganda. Ganda. Vegetable sweet, strawberry sweet. Ang chop sweet sweet. Ay, madami. Yes. Ay, broccoli. Oh. Mga guys, tapos na ang aming tour. Bumaba na tayo. Natatangan sa Marcos Highway. Okay vlog. Last stop na namin to para makabili ng gulay, ang chop suey. Hi! Ay, diyan kayo. So ayun na guys, pauwi na tayo. May Tuba. Welcome to the province. Ang municipality of Tuba, province of Benguet. Bongga. Bakit mo naman kita na yun siya? Ito yung lang po ito na yun. Ha? Si Jack kaya saan? Ay, pasensya. Oh. Ano nga tawag ulit dyan? Punsettia. Hindi, ito yung yellow na yan. Kung 5 daw tayo, 3 maliit. Welcome to, ano ba ito? Realiza. Ay, di pala kado na. Ah, yan na! So, sayang.